गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपणे पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के ए भणीशुं अने तमने ए विषे समझण अने माहिती आपीशुं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद एमणे नाना बाळको साथे आ पाठनी अंदर शुं वातचीत करी छे, कया कया एमणे प्रश्नो पूछ्या छे बाळकोने अने एना बाळकोए शुं जवाब आप्या छे ए विषे चालो आपणे समझीए। प्रश्न करता आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेट्स स्कूल चेन्नई त्रीजा धोरणनो अरविंद नामनो आ एक विद्यार्थी छे अने सेंट मेट्स स्कूल में अभ्यास करे छे। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? नाना बाळके अहींया अब्दुल कलाम ने सवाल कर्यो कि तमारा नानपणमां जे भी कोई एवी यादगार घटना होय ए विषे तमे अमने माहिती आपो। डॉक्टर कलामे कह्युं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक की शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। दरेकना जीवन में कोई ने कोई यादगार घटनाओं तो होय ज छे। अहींया एक विद्यार्थीए प्रश्न पूछ्यो त्यारे अब्दुल कलामे एनो कहे छे कि हाँ, हूँ 5मा धोरणमां ज्यारे भणतो हतो त्यारे अमारा एक शिक्षक हता, एमनुं नाम हतुं शिव सुब्रमण्यम अय्यर। ए साहेबे जे अमने एक समुद्र किनारे समुद्र तट पर लई गया अने त्यां पक्षीनुं जीवंत उदाहरण आप्युं। जीवंत एटले एक पक्षी उडाડીને बताव्युं कि केवी रीते पक्षी उड़ी शके छे। अने ए घटना के छे कि घटना मेरे मन मस्तिष्क में एटले कि मारा मनमा अने मारा मगजमां हमेशा माटे छवाई गई अने त्यांथी ज के छे विज्ञान एटले कि विज्ञान विषे मने आगळ ने आगळ भणवानी प्रेरणा मळी। प्रश्न करता सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। नागपुरनो आ एक विद्यार्थी छे सरयू मकर कक्षा एटले कि धोरण 5 नो हिंदी माध्यमिक शाळानो छे। एणे कयो सवाल कर्यो छे, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। एणे कीधुं कि बाळपणमां अमारे कई भाषा ने वधारे महत्व आपवुं जोईए। कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। त्यारे अब्दुल कलामे कीधुं कि हूँ नानो हतो त्यारे माध्यमिक सुधीनुं धोरण मैं मारी मातृभाषा में लीधुं हतुं। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई अने माध्यमिक पछी आपणे उच्चतर माध्यमिक में ज्यारे जईए मोटा धोरण में त्यारे कहे छे कॉलेज अने एना पछीनुं वधारे आगळनुं जे भणवानुं होय ए बधुं ज मैं अंग्रेजी माध्यम में शीख्युं। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। एमणे एवुं कीधुं कि एवुं कंपलसरी नहीं कि बधा ज लोको इंग्लिश भणे के बधा ज हिंदी भणे के बधा गुजराती भणे। तमे तमारे जे भाषा में भणवुं होय ए तमे कॉलेज में भी तमे जे माध्यम तमारे पसंद करवुं होय ए तमे करी शको छो, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। युवा वर्गना लोको ए पोतपोतानी मातृभाषा में ज विचारे छे, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है अने कहे छे ए पोतानी बात पोतानी भाषा में मूकवामां एकदम सक्षम होय छे। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। पण एमने साथे साथे ए पण कीधुं कि वैश्विक एटले विश्वना स्तर पर तमे जुओ आपणी हिंदी भाषा ए नेशनल भाषा कहेवाय, नेशनल लैंग्वेज ए आपणा एक राष्ट्र पूरती सीमित होय, हिंदुस्तान सीमित। एनी आगळ तमे बहार जाओ तो तमारे अंग्रेजी फरजियात तमने आवडવું જ જોઈએ। तो अहींया ए पण ए ज कहे छे
કે અંગ્રેજી જેવી એક ભાષા જે વિશ્વ સ્તર પર હોય એ બધાએ શીખવી જોઈએ. પ્રશ્નકર્તા હર્ષ પટેલ, કક્ષા 5, ચંદુલાલ વિદ્યા મંદિર, મુંબઈ. હવે આ મુંબઈનો એક વિદ્યાર્થી છે હર્ષ પટેલ, જેનું નામ છે 5મા ધોરણમાં चंदूलाल विद्या मंदिर स्कूल में भणे छे. एणे शू सवाल कर्यो, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? एणे कीधुं कि अमारे तमारी जेम बनवुं होय तो अमारे शू करवुं जोईए? कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा. कलामे केटली सरस भाषामां तमने समजाव्युं अने केटला प्रेमथी एमणे कीधुं, पोतानी भाषामां एमणे विद्यार्थीओने समजावता कीधुं कि ज्यारे तमे युवावस्थामां के पग मूको, युवावस्थामां एटले के 12મા પછી 10મા 12મા પછી જ્યારે તમે મોટા ધોરણમાં આવો ત્યારે જ તમારે શું બનવું છે, લક્ષ્ય તમારું એ નિર્ધારિત થઈ જવું જોઈએ. ડૉક્ટર, એન્જિનિયર, લોયર કે પોલિટિશિયન્સ, તમારે જેમાં જવું હોય એ તમારે તમારું લક્ષ્ય निर्धारित कर लेवानुं. हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं. અને હંમેશા એમણે કીધું કે મોટું વિચારવાનું, નાનું નહીં કે હું ગુંડો, બદમાશ કે ચોર બનીશ એવું નહીં વિચારવાનું. બધાએ જ વિચારવાનું કે હું મોટો થઈને મોટો એક ઓફિસર બનીશ, સારો. અને आखिर बनना क्या है अने तमारे छेवटे बनवू छे शू, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो. धारो कि तमारे पोलीस बनवू छे तो तमे घणी बधी एक्जामों बारनी आपो छो, पोलीसनी एक्जामों आपो छो, एनी माटे रीडिंग करो छो, एक्स्ट्रा एक्जाम पास करो छो अने पछी आपणे आपणुं लक्ष्य छे अने हिम्मत छे तो छेवटे आपणे पोलीस बनीने रहीए छीए. एटले अहींया ए समजाववा मांगे छे कि जो આપણા મનની અંદર હિંમત અને લગન હોય તો આપણે જે ધારીએ એ કરી શકીએ છીએ, પણ આપણે વિચારવું પડે. પછી ચારે બાજુ આપણે દોડીએ તો કોઈ કશાય કામમાં ભલીવાર આવતી નથી. कहने का अर्थ है कि जो जी तोड़ मेहनत करो, ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा. અને જેમ જેમ તમે આગળ ને આગળ વધશો તમારા જીવનમાં ઘણી બધી બાધાઓ અને ઘણી બધી એકદમ કઠણ પરિસ્થિતિઓ ઊભી થશે. ભાઈ 5મા ધોરણમાં અમે 97% લાવતા હતા, 10મા ધોરણમાં 97% આવશે ના. જેમ જેમ તમે મોટા મોટા ધોરણમાં આગળ ને આગળ વધતા જશો તેમ તેમ ટકાવારી ઓછી થતી જશે. आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी. અને તમારે તમારા મનની અંદર દૃઢ સંકલ્પ કરવાનો કે ગમે તેટલી કઠણ પરિસ્થિતિઓ આવે પણ હું કોઈ દિવસ પાછો પડવાનો નથી. મહારત એટલે કે આપણે જે વિચાર્યું છે એ તો અમારું લક્ષ્ય હાંસલ કરીને જ અમે જંપીશું. तभी जीवन में सफल हो पाओगे. पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो. पहला ये जरूरी है कि निरंतर ज्ञान अर्जित करो. એટલે કે જે જગ્યાએથી તમને જ્ઞાન મળે હંમેશા ભણવામાં વધારે ધ્યાન રાખો. એક્સ્ટ્રા પેપર, જીપીએસસી, યુપીએસસી એવી એક્ઝામો પાસ કરો અને પછી આપણે એક મોટી દિશામાં આપણું પગ મૂકી શકીએ છીએ. પ્રશ્નકર્તા ચિરાગ જૈન, કક્ષા 7, બોમ્બે, કેમ્બ્રિજ, અંધેરી, પશ્ચિમ મુંબઈ. આ પશ્ચિમ મુંબઈમાં છે अंधेरीनो चिराग जैन विद्यार्थी नाम है और 7મા ધોરણનો विद्यार्थी. वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? एमणे पूछ्યું आ 7મા ધોરણના चिराग जैन विद्यार्थी कि एवी कई मोटी परिस्थिति है कि जेनो सामनो अमे आजे करी रह्या छीए. कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है. કેટલો સરસ જવાબ છે એમણે કીધું કે 2020ની સાલમાં ભારત કેવું તો એક વિકસિત રાષ્ટ્ર તરીકેનું પરિવર્તિત ખૂબ જ વિશાળ અને વિકસિત રાષ્ટ્ર કે ક્યાં કોઈ બી ગરીબી બેકારી હોય નહીં, બધાને રોજીરોટી મળી રહે અને બધા જ ભણેલા ગણેલા હોય, કોઈ અભણ ન હોય. 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान. लोकोना चेहरा पर मुस्कान क्यारे आवे
કે બધા ખાઈ પીને જલસાથી રહી શકે, બધાને ભણવાનું સારું મળી શકતું હોય તો લોકો खुश रह सके छे। देखना यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि आज एक सौथी मोटो प्रश्न है राष्ट्रनी सामे, अपना देशनी सामे। प्रश्न करता हर्ष चांडक कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई। आ भी एक विद्यार्थी मुंबईनो छे। हर्ष चांडक जेनुं नाम छे ए पण 7मा धोरणनो छे। एस राधाकृष्णन विद्यालय थी ए भणे छे अने एणे प्रश्न कर्यो छे आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। एणे कीधुं के तमारा विचार प्रमाणे साहस की परिभाषा शुं छे। साहस कोने कहेवामां आवे छे। कलाम अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। कलामे कीधुं के पोतानो जीव तो बधाने वहालो होय ज, पण पोतानो जीव ए आपणे आपणा जीवने जोखममां नाखीने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अत्यारे तमे जुओ तो आ मिलिटरीना जेटला भी जवानो होय छे, अत्यारे पुलवामामां आ एक अटेक थयो एमां 40 सैनिक आपणा मार्या गया। तो ए लोकोने पोतानो जीव नहीं वालो होय, ए लोकोनो बी घर परिवार होय, बाळको होय, पत्नी होय, तो पण ए लोकोए बधा पोतानो जीव संकटमां मूकीने आपणा देशना लोकोने, घणा बधा लोकोने ए लोकोए सुरक्षित जिंदगी आपी। ए ज साची के छे साहसनी परिभाषा छे। कलाम प्रश्न करता तरुण पटेल कक्षा 8 स्वामीनारायण इंडिपेन्डન્ટ स्कूल लंडन। आ एक विद्यार्थी लंडननो छे अने एणे तरुण पटेल छे एनुं नाम स्वामीनारायण इंडिपेन्डન્ટ स्कूल में भणे छे। एणे शुं सवाल कर्यो छे हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। के छे अमे तो प्रवासी माणसो छीए, भारत देश ने छोड़ीने आटली बधी दूर लंडन में वसी रह्या छीए। अमारे अमारा देश माटे कंईक करवुं होय मातृभूमि माटे तो अमे गर्वनी भावना अमारा केवी रीते अमे विकसित करी शकीए, केवी रीते अमे प्रकट करी शकीए। प्रश्न कलाम भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। एमणे कीधुं कि भारत में जन्मेलो कोई पण व्यक्ति गमे त्यां होय पण ए भारतनो एक परिवारनो एक अंग कहेवाय और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है अने एणे अमारा देशना सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होवो जोईए। सांस्कृतिक प्रोग्रामों जेवा के 15મી ऑगस्ट अने 26મી जान्युआरी जे बधा थता होय तो तमे गमे त्यां हो देशने खूणे खूणामां पण तमे एनी माटे गर्वनी भावना व्यक्त करी शको छो कि हूँ एक मूळ भारतवासी छूँ। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है कि तमे गमे त्यां रहो पण भारत माटे विचारो छो ए ज तमारा माटे गौरवनी वात छे। तमे मातृभूमि माटे विचारी रह्या छो ए तमारी माटे खूब सारी बात छे। प्रश्न करता सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर। आ एक मुंगेरनो सत्यम 10मा धोरणनो विद्यार्थी छे। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और आदि बनना चाहते हैं। एणे प्रश्न कर्यो छे, एणे पूछ्યું सत्यमे कि जेटला भी बाळको तमारी साथे वातचीत करे छे ए बधा एवुं कहे छे कि अमारे बहुत मोटा एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह अमारे बनवुं छे। पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एणे कीधुं एक खेडूत, एक कलाकार अने मजदूर आ बधा पण एक राष्ट्र माटे एटला ज महत्वपूर्ण छे जेटला के डॉक्टर, इंजीनियर अने वैज्ञानिकों। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। अने अमे बधा आवा ज परिवारोमांथी एक साधारण परिवारमांथी आवे छीए। तमारो अमारी माटे शो संदेश छे। कलाम किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग। कलामे कीधुं कि किसान एटले के खेडूत, मजदूर, कलाकार जे आर्टिस्ट होय और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग। आ बधा पण जेटला डॉक्टर, इंजीनियर ने वकील ए लोको जरूरी छे एटला ज आ लोको पण जरूरी छे।
अभिन्न अंग એટલે કે જેમને આપણે जुदा કરી શકતા નથી। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं को समान रूप से दरकार है કે છે રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં આ બધાની પણ અમારે એટલી જ જરૂર છે જેટલી મોટા મોટા ડૉક્ટર એન્જિનિયર અને વકીલોની છે એટલી જ આ લોકોની છે। કારણ કે જો ખેડૂત ખેતી નહીં કરે તો અનાજ નહીં ઉગે અને અનાજ નહીં ઉગે તો આપણે બધા ખાઈશું શું અને માણસો ખાશે નહીં તો આ જીવન સૃષ્ટિ ચાલશે નહીં। અને મજદૂર જો મહેનત મજદૂરી નહીં કરે તો પણ આપણા દેશની સેવા ઠપ થઈ જશે। તમે જુઓ રેલવેની અંદર કેટલા બધા મજદૂરોને કામ મળે છે અને બધા જ મજદૂરી કરી રહ્યા હોય છે અને દરેક ક્ષેત્રમાં મોટી મોટી મશીનરીઓમાં કારખાનાઓમાં મજદૂરો પણ હોય છે અને કલાકારો તો કલાકાર પણ આપણા રાષ્ટ્ર માટે એટલો જ ઉપયોગી છે। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें અને તમારે બધાએ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ પ્રગતિ કરવાની। પ્રશ્નકર્તા રોહિત ચતુર્વેદી કક્ષા 11 ઇસ્લામિયા ઇન્ટર કોલેજ ઇટાવા। આ એક ઇટાવા એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશ યુપીનો આ એક વિદ્યાર્થી છે જેનું નામ છે રોહિત ચતુર્વેદી। એ 11મા ધોરણમાં ભણે છે। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा पर निरंतर बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। કહે છે કે તમે તો કહો છો કે 2020 સુધી કે ભારત એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે પણ કન્ટિન્યુઅસ એટલે કે નિરંતર ડગલે ને પગલે વધતી આબાદી એટલે કે જનસંખ્યાઓ અને બેરોજગારી આપણા દેશમાં બેરોજગારી વધારે છે તો શું આનાથી આ સંભવ થશે? डॉक्टर कलाम विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास પોતે જ કહે છે કે જનસંખ્યાને ટૂંકો કરી દેશે। કઈ રીતે समझो। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्वयं की बात भी सम्मिलित है। इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या में उद्योग धंधा स्थापित किए जाएंगे जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। कीधु કે જે ભણેલા ગણેલા લોકો હશે એ વધારે ને વધારે શિક્ષિત લોકો જનસંખ્યા ઓછી જ કરશે પોતાની જાતે જ। પહેલાંના સમયમાં બધાને 8 બાળકો 6 બાળકો એવા પણ આજના જમાનામાં અને આજના સમયમાં તમે જુઓ તો 2 બાળકોથી વધારે કોઈના ઘરમાં તમને જોવા મળશે નહીં। અને હવે તો લોકો એક જ બાળક એટલે કે કહેવા માંગે છે કે ભણેલા લોકો જે હશે એ લોકો પોતાની જાતે જ જનસંખ્યા ઓછી કરશે અને યુવાઓ માટે આ એક સારી એવી તક છે અને ભણેલા ગણેલા લોકોને સારી એવી રોજગાર મળશે। પ્રશ્નકર્તા હર્ષ મહેતા કક્ષા 12 તેજસ હાઈસ્કૂલ વડોદરા। આ એક વડોદરાનો વિદ્યાર્થી છે જેનું નામ છે હર્ષ મહેતા। એ 12મા ધોરણમાં તેજસ હાઈસ્કૂલમાં ભણે છે। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक ભારત વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જાયગા? હર્ષ મહેતા કહે છે કે તમને એવું કેમ લાગે છે કે 2020 સુધી ભારત એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે? ડૉક્ટર કલામ भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। डॉक्टर कलामे कीधु कि भारतनी जनसंख्या કેટલી છે? 1 અરબ કરતાં પણ વધારે। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के અને એમાં 54 करोड़ લોકો કેવા છે? 25 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના। हमारी राष्ट्रीय शक्ति है અને એ આપણી રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हम प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका का भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचार की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। કહે છે આ 54 કરોડ યુવા લોકો જે છે એ આપણા રાષ્ટ્રને વિકસિત કરવામાં બહુ જ મોટો ફાળો અને યોગદાન આપશે। પ્રશ્નકર્તા एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। बेंगलोरનો એક વિદ્યાર્થી છે એસ કાર્તિક 12મા ધોરણનો। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? अभी बहुत सरस सवाल है। घણા બધા લોકોના સપના હોય છે અમારે
ડૉક્ટર, એન્જિનિયર, વકીલ બનવું છે, પણ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમના લીધે એટલે કે પૈસાની તંગીના લીધે એ લોકો ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા જ નથી અને એમના સપના એ સપના બનીને જ રહી જાય છે. તો કે છે એવા લોકો માટે શું? कलाम स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों में ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी. કે તમે સ્કૂલમાં તમને છાત્રવૃત્તિ એટલે કે જો તમે સારું એવું ભણો તો તમને સ્કોલરશિપ આપવામાં આવે છે અને વધારે તમારે ભણવું હોય તો બેંક તમને લોન પણ આપે છે. जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं. हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा. કે મોટું માણસ બનવું હોય તો એમને રાતોરાત કોઈ બી વ્યક્તિ મોટો નથી બની શકતા, પણ એની માટે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે. વિઘ્ન બાધાઓ સે વ્યક્તિ કો પરાજિત નહીં હોના चाहिए. અને કેટલી બી બાધા આવે, કેટલા પણ વિઘ્નો આવે, પણ આપણે કોઈ દિવસ પાછળ પડવાનું નહીં. प्रश्न करता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी. मिथुन ए द्वितीय वर्ष कॉलेजना बीजा वर्ष में भणे छे. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए. कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा माटे राजनीति एटले के पॉलिटिक्सनी के छे शुं भूमिका होवी जोईए. कलाम के छे जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी. કે છે એક જવાબદાર નાગરિક એ દૂરદર્શિતાપૂર્ણ એટલે કે આજ નથી જોતો પણ વર્ષો પછી આગળ શું થશે એ જુએ છે કે અમારો દેશ એક ગૌરવશાળી ગૌરવપૂર્ણ દેશ બની શકે. જેમ કે ગાંધીજી, તો ગાંધીજીએ પોતાના સત્ય, અહિંસા અને નિસ્વાર્થ ભાવનાથી કે છે બ્રિટિશ શાસન સામે, અંગ્રેજો સામે લડાઈ કરી હતી. वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा. કે આજે જે વર્તમાનની પરિસ્થિતિ છે એ લોકોએ પણ રાષ્ટ્ર ઉપર વધારે ધ્યાન આપવાનું, દેશ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવાનું, નહીં કે પોતાની ખુરશી માટે. साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा. અને જોડે જોડે 26 કરોડ લોકો જે ગરીબી રેખા નીચે જીવી રહ્યા છે આપણા ભારતના, એ બધાને ઉપર લાવવા માટેના કામ કરવા જોઈએ. પ્રશ્નકર્તા સી નંદિતા શુભી, તૃતીય વર્ષ MGR ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચેન્નઈ. આ ચેન્નઈમાંથી નંદિતા શુભી કોલેજના ત્રીજા વર્ષની વિદ્યાર્થીની છે. એ કહે છે रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है. કહે છે કે રક્ષા માટે, પોતપોતાની રક્ષા માટે 2020માં મહિલાઓની એટલે કે લેડીઝોની શું ભૂમિકા હોવી જોઈએ. કલામ विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रायोगिकियों के विकास पर विचार किया गया है. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है. सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. कलामे कीधुं के 2020 में महिलाओं और पुरुष એ ત્રણેય સેનાઓ માટે એમાં કોઈ પણ ભેદભાવ રાખવામાં આવશે નહીં. तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं. आर्मी, नेवी और एरफोर्स ત્રણેયમાં બરાબર પુરુષોની જેમ જ બરાબર ટક્કર લઈને મહિલાઓ પોતપોતાની રક્ષા માટે એ કદમથી કદમ મિલાવીને એમાં સાથ આપી શકશે જો એમની ઈચ્છા હોય તો. અને એ સિવાય પણ તમે જુઓ કે આજે કોઈ બી ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ પાછળ નથી. જેટલા પુરુષો કામ નથી કરતા એટલું મહિલાઓ કામ કરી રહી છે. राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं. मोटा मोटा रॉकेटो जेम के सुनीता विलियम्स એની જેમ તમારે પણ ઈચ્છા હોય તો તમે પણ એમાં કામ કરી શકો છો અને તમે પોતાનો सहयोग આપી શકો છો. प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न. जोधपुर से एक बालक पूछे क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर
हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। અતિ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ કઈ? તો તમે જુઓ, અને જ્યારે પણ એ લોકો આવતા હોય છે દોરે, એટલે કે એક રાઉન્ડ મારવા માટે, હું તમને સમજાવું, જ્યારે કે આપણા દેશની અંદર જ્યારે પણ ઇલેક્શન આવે છે તો તમે જુઓ તો બધા મોટા મોટા જે ઇલેક્શનમાં ઊભા હોય, નેતાઓ હોય કે પછી હીરો હિરોઈન હોય, જે બી આવવાના હોય, જેમ કે ચલો નરેન્દ્ર મોદીજી આવવાના છે, આ રસ્તેથી નીકળવાના છે, તો તમે ત્યાં જુઓ તો સાફ સફાઈ, ફૂલો, કેટલા ટેબલ એન્ડ પર ગાદલા, ચાદરો અને ખુરશીઓ, ચા નાસ્તો, કેટલી બધી સગવડો કરી નાખવામાં આવે છે એક 5 મિનિટના ભાષણ માટે. લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ. તો એને કહેવાય અનાવશ્યક ખર્ચ. એ કોઈ જરૂરી નથી, પણ એ કેમ? મોટા નેતા આવવાના છે એટલા માટે. તો અહીંયા એ બાળકે પ્રશ્ન કર્યો છે કે આ એને અનાવશ્યક ખર્ચ કહેવાય. તો શું એ આપણે ઓછો નથી કરી શકતા? કલામ, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है. એ બાળકને સમજાવતા કીધું કે એ આ મંચ ઉપર, એટલે કે અહીંયા તમે એક મોટી ખુરશી જોઈ હશે, પણ હવે એ ખુરશી અહીં નથી. ઠીક ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे. કે આજે આ ખુરશી અહીંયા નથી, પણ આવી જ રીતે ભવિષ્યમાં અનુત્પાદક એટલે કે અનિચ્છનીય જે ખર્ચાઓ છે એ ભવિષ્યમાં થશે નહીં. હવે આપણે આ શબ્દાર્થ લખવાના છે. અભ્યાસની અંદર આ પ્રશ્નો લખવાના. પ્રશ્ન 2 એ લખવાનો નથી અને સ્વાધ્યાય લખવાનું છે.